A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kanat alaqatuhu ay alaqatul majazi musyabahata bainal ma'nal haqiqi wal majazi fa isti'aratun. Maka jika adalah alaqahnya majaz mufrad, artinya alaqah majaz itu musyabahah, keserupaan, serupa. Antara musyabahah antara makna hakiki, antara makna yang nisbah hakiki dan antara makna yang nisbah majadi. Nyan fa isti'aratun, niscaya maka bermula dianya majad itu isti'arah. Kawan maka bermula isti'arah itu majad. Yang bermula alaqahnya majad itu musyabahah. Contoh seperti asad, pada kun kamu raaitu asadan yarmi, tungkalan akan asad yang melempar ianya asad. Fainahu, maka bahwa sesungguhnya asad itu dipakaikan akannya asad pada rajulun cuja, dan bermula alaqah antara keduanya asad dan rajulun cuja itu musyabahah. Pat musyabahah pada berani, dan bermula berani, dianya berani itu wajah syabbah. Maka kamu serupa akan rajulun cuja, akan rajulun cuja maksudnya dengan asad, dengan jamek berani pada tip-tip, dan dipinjamkan akan lafaz asad bagi rajulun, bagi rajul. Ke mana? Jadi dilikut majad ialah majad mufrad, ialah kalimat yang dipakaikan pada selain barang yang wadak karena na alaqah. Yang mana alaqah dilikut maksudnya ialah buna mulahadhah. Alaqah watet apa? Watet pakai. Nyan alaqahnya na dua macam. Na alaqah haji untuk musyabahah, na alaqah haji untuk hana musyabahah. Maka munyo alaqah haji majad mufrad tersebut ialah musyabahah, na keserupaan antara makna hakiki dan makna majadi, nyan majad nyan gepenan isti'arah. Maka bermula isti'arah itu majad. Tadi isti'arahnya pembahagian majaz. Yang alaqahnya majad itu musyabahah. Jadi alaqah majad isti'arah tetap musyabahah, hana lain. Contoh lagi asad, pada kun kamu raaitu asadan yarmi, lungkalan akan asad yang melempar ianya asad. Nyan ngen karenah yarmi, karenah lafdiyah yarmi, itunya hanjit buh asadnya hewan mustaris. Karena hewan mustaris hana melempar, hana wasaf yarmi baji. Maka menyumenan asadnya kan makna yang wadak. Kucik mana sa'inan? Fa'inahu, maka bahawa sesungguhnya asad itu dipakaikan pada rajulun cuja'anan. Lungkalan akan rajulun cuja' yang melempar ianya rajulun cuja'. Kah? Cuman alaqah je puinan bermula alaqah antara keduanya rajulun cuja' dengan asad, yang asadnya makna hewan mustaris. Aman. Jadi kena pegah antara hewan mustaris dengan rajulun cuja' pu hubungan dua je. Hubungan je ialah musyabahah. Pada part musyabahah je, pada berani. Sebagaimana berani na bak hewan mustaris, bak rajulun cuja' pun na berani bak uragamian. Kah? Nya musyabahah je. Dan bermula berani, dianya berani itulah wajah syabah.
Boleh. Ada beranian merupakan wajah syabbah. Musyabbah jita. Yang jid ke musyabbah rajul. Yang jid ke musyabbah bih. Asad. Wajah syabbah haji. Syuja'ah. Kan? Maka kamu berserupa akan rajul dengan asad. Boleh. Yang cara pegang istiarah. Gimana cara pegang istiarah? Yang pertama ialah berserupa rajul dengan asad. Dengan jamik. Engkaunya wajah cabah. Wajah me'jih. Berani pada tiap-tiap. Bak asad na berani. Bak rajul juga na berani. Lerah tak berserupa. Kerana pat serupa. Baru tak pinjam lafaz asad bagi rajul. Kiban maksud tak pinjam? Tajuk lafaz asad ke rajulun. Yang mana lafaz asadnya kan ada rajulun. Adapun makna istiarah pinjam. Boleh? Pu yang pinjam lafaz gap jok keji. Kapak nampung. Pembagian majak mufrad. Nya pembahagian diri majat. Yang pertama bagi leh majat na isnad majat kalimat majat murakab. Bak majat kalimat inan na majat istiarah na majat mursal ya kan. Tiba istiarah yang cabung lam. Kah? Faham? Bak majat, bak usul, bak warakat, majat. Majat sih. Yan. Nya huruf ha. Kalau halaman kitab yo, halaman 62. Keempat qauluhu kharajal majazil hadfi wadiyadah. Ini yang majaz lan nufat. Buang dan ziyadah. Betul apa? Nuksan. Nakal lah. Kendengku kharajal majazi hadfi wa ziyadahnya adalah maksawi ya. Kun adalah maksawi. Jadi keluar majad buang dan ziyadah. Arat sagotoh keluar sebab dilikut yang geken dengan majad kalimat yang dipakai bak selain barang yang wada. Kan? Majad mufrad. Sedangkan bak masalah buang nyan hana pakai kalimat bak selain gebuak, bak selain yang wada. Kan? As'al qaryah. Ya buang. Nyan hana pakai qaryahnya makna ahli. Pusit karyah tetap karyah, cuman inan na gebuang ahli ahla ya. Jadi kena berapa hana kalimat yang dipakai pada selain barang yang wada, maka keluar keluar berarti keluar dari ta'rif. Dia buang ke nuksan. Kan? Kau tak ya? Alah. Li'annaha pakan keluar.
Majat buang dan tiadah, karena bahwasanya keduanya majat buang dan tiadah itu tidak ada ianya dua, itu sabit daripada majat dengan makna yang diistilahkan datinya makna yang ta'rif. Ta'rif yang kaki istilahkan di atihnya ta'rif. Adi haitim dengan ta'rifan. Wahwa dan bermula dia makna yang kaki istilahkan ke majat tu, itu kalimat yang dipakaikan pada selain barang yang diwadakkan akannya kalimat baginya barang ilah hingga akhir. Hingga akhir li'alaqah. Mani'ah aku sampai habis. Teman ki banjit. Ban. Pu hanjit takun jih majat. Mbak boleh. Boleh. Bal akan tetapi bermula keduanya majat buang dan majat tiada itu sabit dengan makna mutlak tawasuk dan tasamuh. Malah maksudnya pun takun jihnya majat tegu buang jihan majat tegu tiada jih takun majat nyan bukan dengan makna yang kag istilahnya majat inan makna ji ialah tasamuh ataupun makna ji tawasuk. Lagi-lagi tasamuh tawasuk yang tabuh. Ban. Jit pegah inan majat jit tapi kan makna je. Pun makna majat inan. Bahawa tupak makna majat ile. Maksudnya yang debat tungkunya ki banjara tak pegah majat. Mana cara debat di ki banjara tak pegah majat sedangkan di sini hana pakai bak selain ma yaudi'alah. Jawab majat inan kenyan makna. Majat inan tawasuk makna takun jih majat makna jih majat yang meluah-luah. Kiba meluah-luah jatah hanjit buang kagak buang. Ban. Contoh, ya makna rontik le makna termasuk lain. Kiban. Kalau ta'rif majat maksud dimaksudkan inna nyambung dengan majat ini. Muyoyan. Han. Nyan majat usul nanti kalau ilmu majat babayan. Munyonyan pengertian. Empat munyo pengertian lah usulnya ma usuliha yan. Kah? Salah tak pakai ba aqwalun wa af'alun. Nyan mentang hakikat. Hakikat menurut syar'i. Tapi menurut lughawi yang kamajat. Kah? Tapi menyatakan ke nyan pakai yang kamajat kan. Hana istilah hakikat syar'i. Hana yang hakikat syar'i. Kan? Maka kena dua buah pengertian majat lam nufhat. Ya kan ma tajawaza an mawdu'ihi. Sudah ke debat munyonyan ta'rif cuman tersimpan. Hai tamang bak buah pembahagian kan. Nah bak ujung yang macam kan? Wa in kanat guna alam sambungan muno. Wa in kanat dan jika adalah alaqahnya majak mufrad itu tiadanya musyabahah, artinya ghaira musyabahah. Hana keserupaan antara makna hakiki makna majaz. Itu contoh lagi sababiah. Sababiah alaqah haji. Sebab. Baiklah. Pada seumpama ra'aina ghaitha. Kamu puyan? Pada mana ra'aina? Ghaitha makna ino tumbuh-tumbuhan nabat. Ra'ainal ghaitha. Kamu pelihara akan nabat.
Kah? Je pelihara ni. Je. Artinya makna ghaitha ini nabat. Nabatnya tumbuh-tumbuhan alladhi yang bermula sebabnya tumbuh-tumbuhan itu ghaitha ujian. Ghaitha yang hakikat dia makna ujian. Maka bermula lafaz ghaitha itu kalimat yang dipakaikan akannya kalimat pada selain barang yang diwada'kan akannya kalimat lahu baginya barang. Bukan karena alaqah sababiyah. Beserta karenah yang menegah yang karenah daripada iradah makna yang hakiki. Dah makna hakiki. Makna hakiki alladhi yang bermula dianya makna hakiki itulah ujian. Dan bermula dianya karenah itu kun engkau ra'ai. Ra'ina apakah karena sesungguhnya ra'a pelihara itu sabit bagi nabat. Ke mana? Jadi contoh alaqah yang hana musyabahah lagi sababiyah sebab yang mutulihnya merupakan sebab makna ji untuk musabab. Ada juga kerana sebab kena musabab. Ya. Ketika lafaz yang mutulihnya sebab makna jih musabab nyan alaqah berarti sababiyah. Boleh? Contoh seumpama ra'aina ghaitha, kamu pelihara akan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu merupakan musabab. Ghaitha yan sebab. Tapi makna jihno kan ghaitha, makna jihno nabat. Berarti mutulih sebab makna musabab. Nyan alaqah haji sababiyah. Artinya nabat alladhi yang bermula sebabnya nabat ujian. Betul kah? Kejik timo. Kejik tumbuh-tumbuhannya timo. Apa ujian? Ya. Maka bermula lafaz ghaitha itu dipakaikan pada selain barang yang wada'. Sebab ghaitha yang wada' ke makna ujian yang hakiki droi. Cuma pakai dah pakai ke selain karena nak alaqah sababiyah. Kejik ghaitha yang dah pakai ke makna nabat karena hubungan antara nabat dengan ghaitha. Hubungannya pun hubungannya sebab ghaithanya sebab nabat. Nah hubungan puan. Kaya beserta karenah yang menegah yang karenah daripada iradah makna hakiki. Dan makna hakiki alladhi ujian. Nah karenah yang tukang tegah yang bahawa haji buh ghaitha yang makna ujian makna drawi. Nah dah ra'aina karena ra'ayan wasaf nabat kan wasaf ujian. Karena ada kenyo pelihara ujian. Karena ke? Tapi mereka kenyo pelihara tumbuh-tumbuhan. Nah urung kena. Nah, menan ra'anya wasaf nabat. Faham kiban? Di anna ra'a wahia bun meladianya kerana itulah kun engkau ra'aina. Bahkan karena wasaf ra'a nyan ada nabat kan ada ghaitha. Lagi ada kan yarmi bunuh yarmian nyan merupakan wasaf asad maka itu gah nyoh je boh makna asad. Cuba. Kalau nanti mana itu antara nabat ngujin nam cabahana. Oh kan isyarah. Kan? Cuba? Karena mani'ah. Itigah pakai ghaitha makna ujun gara-gara ra'ai dah. Hanya ada mainah sebab cuma pemakaian sabuh. Kah? Makna majak je tak sabuh. Kah? Dan tercontoh dalam alaqah yang ghaira musyabahah lagi musababiyah, sabab. Kan? Pada contoh amtar tulung puan. Amtarati sama'u kai putran oleh langit akan ujian. Ya bahasa kita ya. Kai tu ujian. Apa mungkin bah? Ya akan kubuh-buh juga.
Hebat. Artinya makna nabat ini kaitan ujian. Yang adalah nabat itu musabab daripadanya ujian. Ya enggak? Sebab ujian musabab jina nabat itu tumbuh-tumbuhan. Dan makna nabat dengan tumbuh-tumbuhan. Maka diitilakkan akan musabab. Mufhum itilak gutulih musabab wa urida dan diiradahkan akan sebab. Pun diiradah maksudnya sebab. Kah? Bermula dianya contoh itu sebalik barang yang ada ianya barang sebelumnya contoh. Contohnya merupakan sebalik barang sebelum contohnya. Kiban sebalik munyo di sino. Itulah musabab iradah sebab munyo ditidih itulah sebab iradah musabab. Boleh? Kan? Gimana? Dan contoh lam yang gairah musyabahah. Lagi mujawarah. Toto berdekatan. Contoh lagi syarat tu lungjib daripada rawayah. Apa makna rawayah inan? Artinya muzadah yang artinya menaji kulit alladhi yang diwadakkan padanya kulit, diletakkan padanya kulit akan air bagi safir. Wahya dan bermula dianya rawayah pada asal itu nama bagi unta. Wahya dan bermula dianya rawayah pada asal itu nama bagi unta alladhi yang ditanggung ianya unta akannya air. Kenakannya air, akannya kulit yang diwadakkan padanya kulit akan ia bagi safir. Mohon. Maka sabit padanya itu tasmiyah sesuatu dengan nama mujawirnya sesuatu, maka sabit padanya contoh itu punan sesuatu dengan nama yang berhampirannya sesuatu, bahkan karena alakah mujawarah, karena alakah toto berdekatan, berhampiran. Kah? Jadi alakah lam mujawarah, pemujawarahnya gara-gara to ngonjih takun kunyo ngonanyo. Saya lagi contoh ini so rabu. Jenong kurai kentau ngaba. Ya benar. Contoh. Kerja ang kurai inam baipau. Ngandipo. Takkan lagi dia kerja oleh abah. Baiklah. Yang mana maksud dia kenapa? Kurai. Nato hisi, nato manawi. Ya, apa? Nak nampak boleh? Nampak menjarah Adi gara-gara tu yang sehingga tak kentu nan yang tu yang keji. Mo? Okey, nato hisi, nato manawi. To manawi. To hisi pina juga kau. Kan?
Kah. Punya contoh ini dah longjeb daripada rawayah. Yang mana makna rawayah di sini? Makna majaji. Balik makna majaji ialah mazadah. Apa makna mazadah? Kulit yang di dalam kulitnya na'i bagi musafir. Yang gukun mazadah. Ada kiban makna contohnya longjeb daripada kulit yang dalam kulitnya na'i bagi musafir. Kemudian juga mana lagi? Yang mana majad? Ya. Wahya dan bermula dianya rawayah. Pada asalnya makna hakikat. Kah? Itu nan unta. Balik. Nan unta. Unta alladhi yang ditanggung ianya unta akannya kulit yang nak ia bunuh. Yang makna rawayah. Kenan unta yan. Unta yang na kulit. Nampak leh? Yang menggantung kulit. Yang dalam kulitnya na'i untuk jeb bagi karena safir. Yang unta yan. Nanti rawayah. Maksud unta kosong. Hana mensapu, hana mukulit ni pi. Kulit yang pasal ia dalamnya hana. Ya hana keun untayan unta rawayah. Hana keun ku untaya rawayah. Boleh? Ken ibil tu. Ini kan berhampiran ni nan. Antara kulitnya dengan unta. Hah? Isi. Kan kamu jauh ya Ren? Takun tu ke kulitnya dengan nan unta. Ban. Pualah kahinan sehingga rawayah tabuh makna kulit pada haji nan unta menjawab alakah je mujawarah karena berdekatan. Berdekatannya kena nak hubungan puan. Nak ke hubungan tau ya. Hubungan kah? Tahu. Kiban. Keempat dah mana majad, dah mana hakikat. Kah? Maka sabit padanya contoh itu penan sesuatu. Dah sesuatu inan kulit. Yang mana? Haukayan. Maka sabit padanya contoh itu tasmiyah sesuatu. Yang kulit. Dengan nama mujawirnya. Tah yang mujawir sesuatu itu. Itulah unta. Boleh? Tapunan syekh dengan nama mujawir. Mumpun tapunan syekh dengan nama mujawir. Takun ke kulit. Boleh? Takun ke kulitnya dengan nan yang mujawir dengan kulit. Apa yang mujawir dengan kulit? Untayan. Takun tu. Unta ke syekh yan. Boleh. Gimana? Nampak? Tasmiyah sesuatu inan kulit dengan nan mujawir ji. Tah mujawirnya itulah nama mujawir. Tah nama mujawir rawayah. Yang rawayahnya makna hakikat roji unta. Kah?
ban. Dan dalam alaqah seperti kuliah. Pada seumpama yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, menjadi oleh mereka itu akan asabi' mereka itu dalam geliung-geliung mereka itu. Artinya pu yang berdamang anamil mereka itu. Mohon. Maka sabit padanya contoh itu itulah akul dia tu ba'an. Jadi sinan asabi'nya ke mandu menggunakan juga asabi'nya. Mandumnya menggunakan asabi'. Masing-masing daripada itu nanandroy. Kaya? Anamil dah? Dah anamilnya. Tulunjuk. Ya, ban. Jadi di sini menulis asabi', tapi yang bermaksud tulunjuk, umpam leh. Jadi yang ditulis kul, yang iradah juzu. Antara kul dengan juzu kan ada hubungan. Kaya? Kul dengan juzu. Cuba hanai ke mukabalah dua. Oh, tekan kul tetap na juzu. Kaya? Tidak hubungan dua aja. Muyut lagi ya, berarti menyebut tulis lafaznya merupakan lafaz kuliah, kuli berarti alaqah je kuliah. Menyebut tulis untuk lafaz juz'i tapi yang bermaksud kuli nya alaqah ba'diyah ataupun alaqah juz'i sama aja. Mufhum ini leh. Maka sampai pada contoh itulah kul di atas ba'an, makna ba'an yang tulis kul. Kan? Dan tercontoh dalam alaqah ghaira musyabah lagi ba'diyah, lawan kuliah kan? Pada seumpama ra'aitu aina. Lungkalan akan intel kan raqib maknanya intel pengintip intel maka sabit pada contoh itu itulah ba'al iradah kul yang puka 60 karena bermula ainu mata kan? Itu bahagian raqib. Ya. Ya. Cấp đuôi. Ya. Betul. Cakap lah ya. Jino nanti draurung ijih muasaf ngan rakib. Buat je ke buat lelum juga kan kental kan. Kaya? Berarti kedat kan. Okey, kita rakib lah. Makna rakib sabuh zat yang musifat dengan puka rikab pu masdar daripada rakib lagi dekun pukun kaimun pu makna kaimun sabuh zat yang musifat dengan qiyam ya wah maka muyunan kena kendat ayo kena kendat rakib sabuh zat yang musifat dengan wasah rakib. Mata merupakan ba'at zat kan? Wah?
Tiba nyo menan maksud kul juzuk oh. Baca buku leh kadang kan. Kah. Wa yushtaratu, dan disyaratkan bahawa adalah juzuk. Tiba masalah alakah ba'diyahnya nak syarat masalahnya. Disyaratkan bahawa adalah juzuk alladhi yang dipakaikan akannya juzuk di atas kul. Disyaratkan akan bahawa adalah juzuk alladhi yang dipakaikan akannya juzuk di atas kul. Itu sabit baginya juzuk daripada antara segala juzuk-juzuk, ya, daripada antara segala juzuk-juzuk itu boleh khusus dengan makna maksud. Maka hana boleh pakai seumpama jaro di atas jasus. Jasusnya juga intil maknanya. Ya ban. Yang kau tidak yang. Olehnya aina di sini basirahan maknaji raqib. Itu mata-mata. Raqib itu ialah sebuah zat yang bersifat dengan punya. Bersifat dengan pumasdar raqib. Raqbu. Menyamanan matanya juzuk raqib. Ya bukan? Menyalagian makna raqib. Kaya? Juzuk raqib. Dia raqib yang kul. Inan berarti mutulih juzuk tapi iradah kul. Jadi getulih mata tapi maksudnya zat mata zat yang mata-matanya. Kan? Ka. Mungkin haliyah nan. Dapat hanam tulis laudiyah pun kat juhaliyah. Mah je contoh ni. Haliyah je pun kat pun galak yang kira-kira cocok. Karena pakan inan itilak ba'an iradah kul, karena ainu di sini ba'at raqib. Raqib kena jaro. Naki. Kaya apa? Makna raqib ni kan sebuah zat yang bersifat dengan raqib. Boleh? Mata juzuk raqib, jaro juzuk jicit, aki juzuk jicit. Kah. Wa yushtaratu, dan disyaratkan akan bahawa adalah juzuk alladhi yang terpakai di kul. Nampak leh? Juzuk yang terpakai di atas kul maksudnya apa? Mutulih juzuk tapi makna kul. Yang disyaratkan bak juzuk tersebut itu sabit baginya juzuk daripada segala juzuk-juzuk. Adik utekan juzuk kena juzuk lain. Ya bukan? Ada dekennya juzuk. Yang tetap na juzuk lah. Na juzuk lain. Yang murakab dengan murakabnya geken kul. Kaya? Ya bukan? Ka. Nyan wate tapake juzuknya di atas kul ke makna kul, tetap juzuknya berlebih terang je. Ketimbang juzuk-juzuk lain, mumpun lebih terang, berlebih khusus je dengan makna kul yang tapake dia. Berlebih terang terkhusus, berlebih terkhusus
juzuk yan dengan makna yang tak maksud. Dan makna yang tak maksud kulnian. Maka muyo kemenan hana bolehlah pakai jaro di atas jasus. Jasusnya mata-mata. Jasus ngon jaro. Jasusnya kul. Hai mata-mata. Jaro merupakan juzuk mata-mata. Okay? Jaronya nak khusus dengan makna mata-mata. Nah urang mata-mata dengan jaro. Hana. Nah makna juzuk yang lain yang lebih khusus ketimbang jaro. Dah mata. Maka menyokunu pakai 4 lafaz juzuk ke makna kulian mata-mata baik jaro. Tapi ainu. Makna yang dimaksudkan itu dah jasus. Juzuk jidah iyat. Juzuk yang lain mata aki. Info berlebih khusus. Lebih khusus apa? Berlebih tahu dengan makna yang dimaksudkan. Sebab li mata-mata muyuhana mata kiban jik ke mata. Mata-mata ke. Karena yang mata-mata yang buta. Maka lebih khusus mata ngenjaro ke mata-mata. Benar. Pak nampak? Kah? Habis yo. Okay? Dan tercontoh lom alakah ghaira musyabahah lagi iktibar makana. Iktibar barang yang ada yang barang pada seumpama datangi olehmu akan yatim akan harta mereka itu. Maksud datangi pujuk harta awaknya. Fa inna maka bahwasanya yatim pada hakikat itu anak kecil alladzi yang hanayah baginya si saghir. Kah? Nya makna hakikat ji. Saghir ada pukul maka dipakaikan akannya yatim pada si balik. Bahkan karena alakah iktibar barang yang ada ianya barang di atihnya si balik. Sungguh lemnya balik. Kah? Jadi iktibar barang yang nabaji yang mana wasafnya pernah nabaji. Takkan ngawasaf yang pernah nayan tapi jenuh hanale. Mau Empum iktibar magana? Kata contoh, seumpama jo olehmu akan yatim akan harta mereka itu. Yang mana yatim inan maknaji kali yatim. Kai balik. Balik? Anak yatim yang kabah? Yang kabalik. Yang jauh harta awaknya meyo kabalik. Nyuna harta ai. Tojuk liwali. Maka bosnya yatim pada hakikat droji anak mit ya hana ayah. Nya kena yatim. Watai ka balik nagu kena yatim lam hanale. Hanale secara hakikat. Tapi mandang cik dah kena yatim. Nyan majas. Alakah je puah takkan yatim ke urang yang ka balik. Nya tibar maka iktibar barang karena yatimnya pernah pukul iktibar barang yang ada di sebalik segolong balik karena segolong balik yatimnya pernah bakji maka tak kentuk je ya yatim.
Lagi pempeng ni yatim yang dia kau boleh ajak boleh ya. Sebab ya biar tanggung di majat. Sebab ya. Karena maksud liur ajuknya yatim hakiki nan. Kah? Apun lagi teh hana dia hana ke yatim. Ni kau balik. Kah? Jadi alakah ji iktibar maka barang yang ada ya barang di atas balik segala balik teh ya yatim. Ya. Alakah ji teh nan. Adanya jika alakah jo akan si yatim akan harta jika alakah yatimnya kan makna sagir karena munyo jihnya mantang sagir hana hak tasa anjit tasaru harta kaya maka munyo kajo nyo katente nyo kali sagir tente kabah kabale moh ban ataupun seperti iktibar barang yang yu'al kepadanya barang selagi jadi kepadanya barang mana yu'al. Contoh sebagaimana pada kurnia Allah Ta'ala ini bahawa sesungguhnya lun ini bahawa sesungguhnya lun itu umum mana? Ini bahawa sesungguhnya lun itu lun Pudah mana mah? Bahawa sesungguhnya lun bahawa sesungguhnya lun itu lungkalan akaulun. Yang lumperas akan khamar. Cerita tahu kah? Artinya makna khamar inan asir. Perasan yang selagi jadilah keadaannya perasan akan khamar. Akan khamar. Artinya perasan yang selagi jadilah keadaannya perasan itu khamar. Kan? Kah? Jadi di sinan awate gukeun le hana tinggal le sepo cerita lung peras akan khamar. Kak lung peras akan khamar yang lung kalan akau lun melumpau. Kah? Melumpau gu peras khamar. Yang mana khamar inan kan ia mabuk yang gu peras bab nyuka ia mabuk pula gu peras nyen kata yang hasil dari perasan. Boleh? Yang geperasnya tentu ialah anggur. Boleh? Anggur yang selagi jadi ke khamar. Keun khamar ke anggur yang tak perasnya. Nyen ala kaji i'tibar
mayual sebab selagi jid endik leh terperas ke kamar. Umpam. Nya bahasa Aceh pun lagi tatagun buah. Nah, iktibar mayual berarti kan. Baik tatagun kombu ber. Ha? Pak yan. Ke ni ke yang baca mursal. Ni kan baca mursal mandum. Alakah ghairam cabahah. Jawab je nampak dalam fa majadun mursal. Uku adik. Faham? Ya. Dan seumpamanya tiap-tiap le lain. Ke alakah haji na la ilm. Lagi mahaliah. Mahal. Oh, mahal. Seumpama maka hendak engkau seru akan nadiah kan? Tempat dua, majlis. Yang makna rawi kan tempat. Tapi makna di sini maka hendak engkau suruh akan ahli nadiah kampung. Tapi kalau kampung punya artinya makna nadiah ahli kampung dan bermula nadi pun makna nadi majlis. Urang yang du'inan. Ya benar? Nyan inan berarti tak pakai nadiahnya yang mana nadiahnya makna di tempat. Balai kampung ke mana ahlinya hal dilawan mahaliyah haliyah itulah mahal iradah hal umpam nya hana kebuang lafaz ahli boleh Muyota buang berarti majak nuksan. Nyoh hana buang langsung ju makna nadiah ahli. Munyo majak nuksan qaryah ini mantang makna qaryah kan makna ahli. Dah. Ataupun haliyah. Ala kaji haliyah berarti itulah haliyah iradah mahal. Kebenar apa Ji? Nampak leh? Ataupun haliyah pada seumpama fa fi rahmatillah maka sabit pada rahmat Allah. Artinya makna rahmat Allah syurga allati yang bertempat padanya syurga oleh rahmat pun makna rahmat artinya nikmat. Maka sabit dalam rahmat Allah. Masuk rahmat pun dalam syurga Allah. Rahmatnya merupakan keadaan yang dalam syurga. Inan berarti alakah haji pakai rahmat kepada makna syurga, alakah haliyah. Itulah haliyah iradah mahal. Wow. Iradah mahal. Kebalikan dari yatih bunuh. Nya iradah mahal ya. Itulah mahal iradah hal. Kiban. Faham? Artinya makna rahmat ialah nikmat. Maka sungguh dipakaikan akan hal dan iradahkan akan maka sungguh dipakaikan akan hal dan wa adlaqa dan sungguh memakai ianya Allah akan hal dan mengiradah ianya Allah akan mahal. Nyo ayatnya. Nyo. Afi rahmatillah. Kan?
Bang kampung. Bermula dia ya contoh fa fi rahmatillah tersebut itu sebalik barang sebelumnya contoh. Terus barang sebelum fal yada nadiyah. Makna nadiyah? Ambil. Makna dari nadiyah? Makna kiamat kan majlis isim makan daripada jelas apa? Apa tu majlis? Tempat dua. Kan? Dia kaya kampung. Bojo makna daya kampung, hai tempat dua kaya kampung. Nampak? Bagaimana usaha? Hah? Bagaimana usaha? Nganuksan. Muyo nuksan, kalimatnya mantang makna droi, cuman buang na yang buang. Maka ba ahli karyahnya jit pegahnya majak mursal. Kiba majak mursal nyen karyahnya bermakna ahli. Tapi hana yang gebuang. Benar. Nya mir pegah majak mursal alakah haji mahaliyah. Tapi menjadi pegah majak mursal karyahnya mantang makna gampung, cuman na yang gebuang nan ahla. Nabi dah? Kah? Maka kalau pegah ikut majat buang nyan iji kalimat hana kepake pada selain barang yang gua tak manteng bak barang yang gua tak. Coba ni. Bang, apa deh? Kampung? Kah? Ya, ti alakah haji mahaliyah dan haliyah ti mahaliyah lawan ji haliyah, kan? Miutilak mahaliyah kadente irada haliyah, miutilak haliyah kadente irada mahaliyah yang secara majad. Fa majadun, maka bermula dianya majad itu majad jawaban mah. Jadi munyo alaqah ji ghaira musyabahah nyan majad nyan gepunan majad mursal. Dah contoh alaqah yang hana musyabahah lagi sababiyah musabab katilak dak tulis Jawa mah. Boleh duduk bawah Lihat baru pukul contoh apa yang jauh. Kan? Gimana? Oh? Ya, man. Pu makna mursal. Nyo kena puturi wajah tasmi. Wajah tasmi. Mursalnya lepas makna je. Ya, yang dilepas, yang lepas. Kah? Mursal. Sama dinamakan akannya majad dengannya mursal. Pakan karena bahawa sesungguhnya majad itu terlepas ianya majad. Artinya terlepas ianya majad daripada dakwa bahawa sesungguhnya musyabbah itu sabit sebahagian daripada jenis musyabbah bih. Kan? Kah? Artinya daripada terlepas daripada kait dengan alaqah dengan sebalik isyarah, maka bermula alaqahnya isyarah itu musyabahah manteng. Dah, mak labo. Lakah mursal le.
Kerana nak lain lah. Ha? Lain daripada sebut tu nak lain lah. Nah lain dalam. Kak nyuka makna leh? Kah. Gepunan majatnya majat mursal. Makna majat mursal, makna mursal ile ialah lepas. Kiban makna lepas mutlak. Hanam kah? Hanam kait. Nampak leh? Lepas saja. Kemudian makna kait. Hanam kait. Lepas. Teman pu yang lepas ini. Kemudian nak puturi aja tasmiyah. Karena bahawa sesungguhnya majat majat tu ya, majat yang alaqah haji ghaira musyabahah. Boleh. Nyan ijih terlepas. Ianya majat mafhum terlepas mutlak daripada dakwah. Daripada dakwah bahawa sesungguhnya musyabah sebahagian daripada jenis musyabah bih. Hana dakwah-dakwayan. Menyoba istiarah ijih na dakwa musyabah daripada jenis musyabah bih. Cuba nampu. Ha? Apa? Bayang je. Wa ba istiarah. Ita yang lego. Nak buat contoh istiarah likut. Ita yang lego. Tungku raaitu asadan yarmi ataupun fil hamam nyan pu contoh majat pu. Kemudian jauh ohnya contoh majat isyarah bak lafaz asad. Coba ni uraikan. Ya, bahasa uraikan. Nanti kan iban bahasa uraikan yang coba ni jelaskan sehingga terjadi majat. Terjelaskan dik kita. Yang pertama ile diserupakan rajulun cuja dengan asad. Ini cara uraian ji. Yang pertama tapu serupa rajulun cuja dengan asad. 4. Katinte untuk tapu serupa benar wajah syabah. Leh tapu serupa. Nampak lah cara uraian. Leh tapu serupa kiban kali serupa karena wajah syabah. Leh nyan dakwah. Dakwanya meyo bahasa gutanyo jitekeun puna-puna ju. Padahal hana. Ta dakwah yang bahawa musyabah sebahagian daripada jenis musyabah bih. Menyoba contoh saya tah musyabah. Musyabah ji ialah rajulun cuja. Musyabah bih ji asad. Itulah hewan mustaris. Nampak leh? Ini tak dakwah yang bahawa rajulun cuja itu sebahagian daripada jenis hewan mustaris. Padahal bukan kenbaan mustaris saja kaya. Karena bahagian daripada hewan mustaris harimau, singa, serigala dan sebagainya, binatang-binatang yang buas. Rajulun cuja kengken ba'at daripada hewan mustaris. Tapi tak dakwah. Nampak leh? So yang dakwah mutakalim, yang tukang isti'arah. Tak dakwah yang bahawa rajulun cuja bahagian daripada hewan mustaris. Leh dakwah baru tapu pinjam asad ke rajulun cu. Karena muyuhana ta dakwah yang bahawa rajulun cuja itu bahagian daripada hewan mustaris, bagaimana takkan asad ke rajulun
Ya, ban. Gimana? Hah? Hah? Menyoba mursal hana dakwa-dakwayan. Maka gekeun mursal terlepas dari apa? Terlepas daripada dakwa untuk terjadi majaz. Hah? Majaz tasmiyah mursal. Kat kampung boleh dakwa kan? Kupu tungku buna dakwa bak majaz isyarah supaya ngajit takun asad ke rajulun juga munyu memang hendak wakil purusan da kenji asad pada haji kan asad memang kali hendak dakwa kenyobaan asad berarti ji katakan memang kan sama lagi takun rimung asad kan sama takun serigalanya asad sebab maat daripada asad kaya ban ya Iban Kiban? Idakwa alim dah kalim baru jit ipupinjam. Maka munyona urang yang urai isi arah. Kiban tengku nunci urai isi arah kan. Oh, urai isi arah namun pupinjam peserupa le. Rajulun cuja dengan asad, lih dapu serupa kiban lih karena wajah cabah olehnya dapu pinjam. Lafaz asad ke rajulun cuja yang salah uraian. Segala ikbak peminjaman dakwai le lim dakalim yang bahawa nyo mucabah bahagian daripada jenis mucabah B sehingga takulah asad ke rajulun cuja. Ya, ban. Ka? Ya, nolong. Artinya makna mursal terlepas ianya majaz daripada dakwa bahawa sesungguhnya musyabbah itu sabit daripada jenis musyabbah B. Hana dakwa-dakwayan ba majaz mursal ya alaqah ji ghaira musyabbah. Kujud hana dakwa sebab inan hana tashbih. Mi hana tashbih panena musyabbah ya babe. Faham? Ai artinya nyen ken ge ai artinya kibanturah dakwa. Nyen ai yan kena punyata wajah tasmiyah yang kedua. Boleh. Nyen kan ge ai maksud id'a anna musyabbah min jinsil musyabbah B. Kan ayat likut nian. Pucit nyen ai nyen kena punya dah wajah tasmiyah yang kedua. Ai nyen buh makna atau. Baik artinya atau empat leh nyen an nyen tak atau kedeh ba'an id'a. Ataupun terlepas ianya majaz daripada kait dengan alaqah. Ban. Kadinte alaqah alaqah yang terkhusus. Wah tamah butuh alaqah yang terkhusus. Boleh. Pakan gempunan majaznya majaz mursal sebab inan majaznya terlepas daripada mengkait dengan alaqah yang terkhusus. Dan alaqah yang terkhusus musyabah. Sedangkan majaz yang ini alaqah ji hana mengkait dengan alaqah yang terkhusus. Na alaqah sababiyah, na alaqah musababiyah. Hebat. Jadi ini terlepas mengkait dengan alaqah yang kedua. Maka kekentik majaznya mursal. Maka bermula alaqah dengan sebalik isyarah, maka bermula alaqahnya isyarah itu musyabahah manteng hana lain.
Jadi jih mengkait dengan musyabah. Yang bandua kena penyata wajah tasniah. Pak nampung. Dalah dakwah. Kita tanda yang mawanan majal. Dia coba musyawarah. Wah, Dia coba musyawarah. untuk dari punya majat. Sebab pun untuk dari punya alaqah. Dia punya majal. Majat. Penting dah boleh makna maudhu' lah je. Dia tafsir ingat tadi orang musab. Ha? Dia tafsir Pakai? musab itu sejarah. Pakai. Tafsir kan kita nanti Al-Quran tak Okey, majat dia. Mata kada depunyo ke makna maudhu'lah dan minta hati alaqah. Yang pertama ile nyo na musyabah dua je pohana. Ya pun tak ile. Onyo hana musyabah. Kalian tinggal tamita alaqah ya hana musyabah. Kira-kira antara nyo ngonyo pu hubungan dua. Yang ka itihad dia di nana. Oh eh. Sedangkan masalah alaqah majak mursal pada dalam yang kan cuman yang kamu tulis kan. Pada mbah? Pada? Wah 20 put 25 mah. Adik 20 put ke mursal diri alaqah memandum 25 ke isyarah tabah 20 put ke mur. Macam mana? Tip bayar berjana macam ada baca ada dalam. Nampak dah ya? Saja wallahu a'lam. Nah, hana leh hana pun. Kalau bilik dia hana pun dah tengok.